Yun nga po pala sa courtship period, parents to begin each other this way. And your heart, one another. Popular courtship is just the process of one, not real. Praise the Lord, mga Igsoon. Ang message ni mga Igsoon is, to date is with a view of the consummation, no dating until you are ready. If you are not ready for the wedding, then you are not ready for dating. So, praise the Lord, mga Igsoon. At tuwan yung isunod sa itong unahuna o kasing-kasing ang Ginoo, mga Igsoon. O pagkontakay ta kaniya, mga Igsoon. O mas maayo, at tuwan yung mas atuan yung first priority ang si Kristo o ang Iglesia, mga Igsoon. Praise the Lord, mga Igsoon.